ଆହୁରି ଆହୁରି ପଦିଉ ପବନ ୟାରି କାସି ଆମର ଲେଖରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ମାର୍କେଟ କଣ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ ନା ବର୍ଷା ଚାଲିଲା। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ ऋषिकला ओडिया कुकिंग ब्लॉग चैनल को आपण मानकु ढेर सारा स्वागत। तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग रे रही बहुत बढ़िया रेसिपी जोटा कि बहुत ही टेस्टी आउ हेल्दी रेसिपी मध्य। तो जेहेतु आज आम मार्केट जीवु तो से लगी फटाफट माने जल्दी गोटे तरकारी बन देकिना जीवी घरे भी भात थिला तो तरकारी बनईदबा ना रुटी भी बनइबा। तो ता पूर्व गोटे तरकारी बनई देइथिली जोटा कि बहुत ही सिंपल आ बहुत ही हेल्दी मध्य सजना छुई थिला आउ किछि मसूर डाल थिला। तो से आज से गोटे बढ़िया रेसिपी बनईबी। तो घरे किछि भी पनीपरिया नथिला फ्रिज खोलला बेलू किछि भी नाई खाली सजना छुईटे थिला। तो से भाविली आज गोटे तरकारी बनईदेवी। तो प्रायतः यही तरकारी मु बुट डाली रे ही करे। तो आज भाविली मसूर डाली रे करबा देखिबा टेस्ट केमती रहउची कोन रहउची। तो सांग मैंने चलतु आज रेसिपीटी स्टार्ट करना जमती कही घरे किसी भी परिवा नाथिला। तो सेमती किसी मुझे बेस किसी ऐड करना। तो बहुत ही सिंपल ऐड करी सजना छुई आलू ता सहित मसूर डाली रा बरारे तरकारी बहुत ही टेस्टी लगे और बहुत ही हेल्दी उपर भी बनई कहीं घरे समस्त टे ज्वर अच्छी। तो से माने लक्ष्य रखिकी मु पूरा हेल्दी उपाय बनई। तो आपण मैंने निहाती एक घरे ट्राए करेंगे बहुत ही सिंपल आ बहुत ही माने टेस्टी बनिबो। तो प्रथम कौन करवा ना गोटे गिना मसूर डाल नहीं जाइली ताको धोई देकी अध घंटा बतुरई देइतिली। तापर ताको सेथरे अदा कंचा लंका देकिना गोटे पेस्ट बनई देइतिली। तापर ताको आनिकिना सेथरे किछि लूण पकई देकी एमती पकड़ी भलिया ताको तेल रे छाणी दबा। तो बहुत ही कम तेल माने खाए बेसी भी तेल पिएनी देखि पारुथबे आपण माने। तो ताको टिके अल्प छाणी दबा हल्का टिके छाणी दबा बेसी भी कड़ा छाणीबानी। तो बहुत बढ़िया बास्ना आसो बहुत बढ़िया टेस्ट भी लगे। आउ एथेर आपण पकड़ी बनईकी भी खाई परिबे पियाज कंचा लंका अदा रसुण जमती सब पकई देकिना छेचा देकी पकड़ी बनई खाई परिबे बहुत ही टेस्टी लगे जी। तो सांग माने एथरे मु ये जो बैटर रे मु केवल लूण पकई एथरे चाहिए आपण जीरा जुआणी जहाँ आपन को पसंद ये दुटा भितर जहाँ आप ऐड करेंगे बहुत ही टेस्टी लगे बहुत हेल्दी मध्य। तो एबे कौन करवा ना पकड़ी आमर तो रेडी होगा छाणिकिना। तो एबे से ही कढ़ई रे आमे टिके तेल रखिकी से आलू भाजी नवा देखि पारे बहुत ही कम तेल मुझे यूज करची से ही कम तेल रे ही आज आमे तरकारी बनैबा बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी मध्य बनिबो। तो ये आलू को टिके हल्का छाणी देकिना मु रखिनेली नाले आलू जदि आपन को पसंद नुहे ताले ताकू स्किप मध्य करि परिबे। तो आलू बिना जानते आम ओडिया घरे सब माने तरकारी पत्र अधूरा लगे। तो सेति लगी टिके आलू पकई देइथिली ता सहित एठी तेल रे टिके माने गोटा मसला जहाँ थिबो आपण माने ऐड करि परिबे। मु एठी बहुत ही सिंपल ऐड करछि जेमति कि लवंग जीरा आउ अळेच ए तीनोटी जिंस ऐड करछि। तो एबे कोन करबा ना ए सब जिंस गोटा मसला रे गोटे बास्ना पळै आसला परे आमे एबे ऐड करतबा ग्रेट पियाज। पियाज को बढ़िया से मुझे ग्रेट कर देती। तो एबे पियाज बढ़िया से पाची गला तेल रे। तो तापर आम अदा रसुण पेस्ट देदबा एबे ये तीनोटी जाक बहुत बढ़िया से कषि नबा जमती आम प्रतिदिन मसला कषु। तो सही टाइप रे ही कषि नबा। तो सिंपल जिनस ये ऐड करछि जेमती हल्दी पाउडर ता सहित एठिरे किछि गरम मसला ता सहित धनिया पाउडर सॉरी जीरा पाउडर तापर मु ऐड करिबे गोटे चम्मच धनिया पाउडर। तो ये तीनोटी ये चारोटी जिनस मुझे पकई देकिना बढ़िया से कषि नेबी। मेन जिनस सांग माने मुझे पूरा भूली जाइतली जे लूण पकईवाई की। तो लास्ट को मुझे ऐड करी लूण। तो आपण मानकु आग को वीडियो देखले जानि परिबे। तो पूरा ही भूली जाइतली लूण ऐड करने की। तो ये टिके कषि सारिबा परे मसला एबे एथरे आमे ऐड करदबा टमाटो कंचा लंका। जेहेतु घरे मु तो केबे भी लंका पाउडर यूज करेनी केवल काश्मीर लंका पाउडर यूज करे नाले आउ सबु बेले मोर कंचा लंका घरे मो सबु तरकारी यूज करे। तो एबे कौन करबा ना कंचा लंका और टमाटो पकई दे कि बढ़िया से ताको अल्प अल्प टिके पानी देकिना कषि नबा। तापर टिके हेंगू देइची तरकारी प्रायतः मु तरकारी हेंगू यूज करे केवल आमिष तरकारी को छाड़िकी। तो प्राय साधा तरकारी रे मते हेंगू बहुत ही बढ़िया लगे टेस्ट लगे। तो एबे कौन करबा ना सबू मसला को बहुत बढ़िया से 2-3 मिनिट भल आगे कषि नबा। आउ इधर कौन सी लंका पाउडर भी मुझे ऐड करनी जमती काश्मीर लंका पाउडर आउ नॉर्मल लंका पाउडर किसी भी ऐड करनी आपण मैंने चाहिए ऐड करेंगे। एमितिर भी तरकारी बहुत ही सुंदर लाल देखा जाउछि
ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ କିଛି କିଛି ରାସନ ନଥିଲା ଆଉ ପନିପରିବା ବି ନଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ବନେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଉପରେ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିନା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡାରେ ବି ତରକାରୀ ଲାଲ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ତରକାରୀ ଲାଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନି କଷିକି ବି ଲାଲ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଟମାଟୋଟା ପୁରା ଲାଲ ଟମାଟୋ ନେବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ କଲର୍ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲାଲ ଟମାଟୋ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ତ ମସଲା କଷି ସାରିବା ପରେ ସଜନା ଛୁଇଁ, ମସୁର ଡାଲି ବରାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହିଁ ପକାଇ ନଥିଲି। ତ ସେଥିଲାଗି ଫଟାଫଟ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ତରକାରୀରେ ଭୁଲରେ ବି ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିବେ ତ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇବେ ତ ସେତେବେଳେ ତରକାରୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ତା'ର ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ସେମ୍ ହିଁ ଆସେ। ତ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ପତଳା ରଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ଘରେ ରୁଟି ଖାଇବେ ତ ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରେଭି ପତଳା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଠିକ୍ ବି ରଖିପାରିବେ ଟିକେ ପାଣିଟାକୁ ମାରିକି। ତ ଯେହେତୁ 5ଟାରୁ 10ଟା ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବି ତ ସେଥିଲାଗି ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ହିଁ ବାହାରିଥିଲି। ତ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପବନ ବର୍ଷା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଏଠି ବସିକି ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଏମିତି ବର୍ଷା ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ତ ସେଦିନ ମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଇଏରେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଖୁସିରେ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ବେଶୀ ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଏନି ସେଠି, କେବଳ ଚାଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ହାତ ମାରେନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି କି ଖାଇପାରିଲୁନି। ତ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ପିଲାମାନେ ମୁଢ଼ି ଆଉ ସବୁ ନମକିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିଣି ନେଇ ଆସିକି ଗୋଟେ ମୁଢ଼ିରେ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପକାଇକିନା ଆଉ ସବୁ ନମକିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପକାଇକି ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଏଠି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତରକାରୀର ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୁଣ ପକାଇଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ମାନେ କେହି ବି ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିବେନି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲୁ, ତା ସହିତ ପାର୍କ ଯାଇଥିଲୁ, କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।